अस्सलाम नाज़रीन, मैं मोहम्मद यूनिस और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन, इमरान खान साहब से मुलाकातों का सिलसिला जो अडियाला जेल में शुरू था वो फ़िलहाल 2 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। इन रीज़न्स पर कि वहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और सिक्योरिटी अलर्ट्स जो हैं वो जारी किए गए हैं। और ये खबर 2 दिन पहले आई कि मुबैना तौर पर 3 जो दहशतगर्द हैं वो अडियाला जेल की प्रेमिसेस में पाए गए और एक कॉम्बिंग ऑपरेशन के थ्रू उनको ट्रेस आउट किया गया और बाद में मीडिया पर उनको दिखाया भी गया। और जिस अंदाज से उसको लाया गया अडियाला जेल के प्रेमिसेस से बाहर, और अब की बार जो खबर ये आ रही है कि उनका ताल्लुक जो है वो अफ़गानिस्तान से, और अफ़गानिस्तान से उनके जो नक्शे हैं उनसे वो भी बरामद कर लिए गए और कुछ जो सर्टन हथियार हैं वो भी उनके कब्जे से बरामद कर लिए गए हैं। एक खबर ये। दूसरी खबर ये है कि 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद कोई पार्टी जो है वो इलेक्शंस के नताइज को मानने के हवाले से और गवर्नमेंट लेने के लिए तैयार नहीं थी। किस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इकट्ठा करके और एक श्योरिटी बांड देकर इनको हुकूमत में बिठाया गया है। ये तो बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मुक़्तदर हल्के जो हैं, यानी कि उनके जो सरकर्दा रहनुमा हैं, वो बारहा कह चुके हैं कि ये मैंडेट जो है ये किस तरह से मैंडेट उनके ऊपर थोपा गया है और ख़ास तौर पर हुकूमत जो वफाक की है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर किस तरह थोपी गई है, और पंजाब की भी उसकी हुकूमत जो है उस पर भी उंगलियां उठ चुकी। ये मौज़ूआत है जिनके ऊपर आज मैं आपसे डिटेल में गुफ्तगू करूँगा। उससे पहले इमरान खान साहब के हवाले से, इमरान खान साहब की ज़िंदगी को संगीन थ्रेट्स जो है वो शो किए गए हैं और मुबैना तौर पर जो दहशत गर्द पकड़े गए हैं अडियाला के प्रेमिसेस से। क्या ये अडियाला के प्रेमिसेस से जो पकड़े जाने वाले जो 3 मुबैना जो दहशत गर्द हैं और जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान से जाहिर किया गया है, क्या ये इसी अंदाज से दहशतगर्दों को प्रोटोकॉल दिया जाता है जिस तरह एक वीडियो में दिखाया गया है? और दूसरी जानिब क्या इनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज हैं? क्या इनसे कोई बरामदगात की गई हैं जो मीडिया पर लाई गई हों, या इनकी कोई डिटेल शेयर की गई हैं, या इनकी खुफिया जो बताया गया है रिपोर्टेडली कि इनके पास नक्शे बरामद थे? अब सोचने की बात यह है कि आज के दौर में कौन सा जो पागल इंसान होगा, जो पागल दहशतगर्द है, वो नक्शे अपने साथ लेकर किसी भी जगह को टारगेट करेगा? ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि आज 21वीं सदी का दौर है, इंटरनेट का दौर है, हर किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल मौजूद है और गूगल में हर चीज़ एक्सेस है, हर जगह की आप जहाँ का नक्शा लगाना चाहें तो वो ऑनलाइन आ जाता है। एक तो ये भोंडा सा एक जो प्रोग्राम है, ये जो प्रोजेक्ट का हिस्सा है एक, ये यहाँ पर ही डिफ्यूज़ हो जाता है और इसकी कोई जो है वो भुक्कत बाकी नहीं रहती है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह से सीटों से महरूम करने का सिलसिला जो है वो जारी है, ये आइंदा कुछ दिनों में मुमकिन तौर पर बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें भी मार्जिनलाइज कर दी जाएंगी और एक पीडीएम प्रो मैक्स का जो एक है वर्जन है, उसको खुश करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी जो दिलाने का वादा है वो पूरा किया जाएगा। अब अगर देखें तो 2/3 मेजॉरिटी जो है वो उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें हैं, वो ख़वातीन की हों चाहे वो माइनॉरिटीज़ की हो, तकरीबन कुल 23 है, उनकी जो बंदर बांट हो चुकी है इन बाकी जो हुकूमती पार्टियों में, उनसे तो 2/3 मेजॉरिटी तो उनको मिल जाती है। लेकिन अभी भी डाउन साइजिंग का सिलसिला जो है वो कुछ अरसे के लिए जारी रहेगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिजिड और ख़ास तौर पर इमरान खान के हवाले से जो रिजिड एक स्टांस लिया गया है और उसमें जो लचक है वो नहीं दिखाई जा रही। ये सज़ा जो है अब तक जारी रहेगी और मुमकिन तौर पर यह हो सकता है कि आइंदा चंद महीने में इस साइज़ को भी कट डाउन किया जाए। और दूसरी जानिब जो हुकूमत ना लेने की है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से इलेक्शंस रिजल्ट्स को इतनी कम जो मार्जिन में उनको भी पता है कि वो जीते हैं, वो उनकी सीटें बहुत कम है, जो हुकूमत बनाने की उनमें सलाहियत नहीं थी, इवन अपोजिशन की भी उनमें जो है वो सीटें मौजूद नहीं थी। लेकिन मुक़्तदर हल्कों ने इलेक्शंस के 2-3 दिन बाद जो है उन्हें इस्लामाबाद में मदऊ किया और इस्लामाबाद में उन्हें बाकायदा ये थ्रेट किया गया कि आप अगर हुकूमत नहीं लेंगे, जो सीटें आपको दिलाई गई हैं कट करके आपको सीटें दिलाई गई, जो मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में अपना
کنورٹ کیا گیا ہے آپ کے لیے. اگر آپ اب بھی آپ سیٹیں نہیں لیں گے تو پھر ایکچول سیٹوں والا رزلٹ جو ہے وہ اناؤنس کر دیا جائے گا اور یہ حکومت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو دی جائے گی اور یہ تمام فیور جو ہے وہ ٹرن ہو جائے گی پاکستان تحریک. لیکن اس کے کانسیکوینسز جتنے ہوں گے ان کے ذمہ دار آپ ہوں گے. پھر ہم وہ ایکچول سینس میں نیوٹرل ہو جائیں گے اور ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. اور یہ بھی تھریٹ کیا گیا کہ عمران خان صاحب کی اگر حکومت آ جاتی ہے ابھی تو عمران صاحب ایک تو باہر آ جائیں گے اور دوسرا آپ لوگوں کو کچل کر رکھ دیں گے وہ. تو یہ تھریٹ کیا گیا. اور دوسری جانب جو سیٹیں خاص طور پر 3 4 5 سیٹیں جو نواز شریف صاحب کی سیٹ ہو, اون چودھری کی سیٹ ہو یا مریم نواز صاحبہ کی سیٹ ہو یا ایون 1 2 سیٹیں جو ہے نا اسلام آباد کی, بلکہ 3 ہی سیٹیں اسلام آباد کی کر لیں, ایک سیٹ جو ہے وہ سیالکوٹ کی 71 کی کر لیں خواجہ محمد آصف صاحب کی. یہ 7 سے 8 سیٹیں ایسا ڈیٹرنس اسٹیبلشمنٹ نے اپنے پاس رکھا ہے اور جب بھی کوئی بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے چوں چاں ہوگی تو انہیں اصل آئینہ جو ہے وہ دکھایا جائے گا اور انہیں یہ تھریٹ کیا جائے گا کہ ہم ٹھیک ہے اصل جو حلقے ہیں آپ کے وہ کھول دیتے ہیں اور ریکاؤنٹنگ کا جو عمل ہے وہ شروع کرا دیتے ہیں. اور ریکاؤنٹنگ کا جو عمل ہوگا تو یہ 70 80 ہزار کی لیڈ سے جو لوگ ہارے ہوئے ہیں وہ یقیناً اتنے وہ ان کا وہ صفایا ہو جائے گا اور یہ جو فیبریکیٹڈ حکومت بنائی گئی ہے یہ دھڑام کر کے حکومت گر جائے گی. اب اس میں سب سے زیادہ جو کارڈ کھیلے ہیں اور سب سے زیادہ جو بینیفیشری ہوئی ہے اور جس نے سمارٹلی کھیلا ہے پورے الیکشنز میں وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی. اور پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک جگہ پر جو آئینی عہدے ہیں وہ بھی لے لیا, صدارتی عہدہ ہو یا جو چیئرمین سینٹ کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے, اور دوسری جانب ڈپٹی چیئرمین جو ہے نیشنل اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر کا معذرت کے ساتھ وہ عہدہ بھی لے لیا اور باقی عہدے لیکن کابینہ میں شامل نہیں ہیں. آئینی عہدے ان کے پاس ہیں لیکن کابینہ میں شامل نہیں. اور آصف علی زرداری صاحب کو صدارتی منصب پر بٹھا کر پاکستان مسلم لیگ کی نواز کی حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو تحفظات سے اس کو جو ہے نا مضبوط کیا گیا ہے, یعنی کہ ختم کر دیا گیا ہے. اور ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ بڑا مضبوط کیل ٹھوکا گیا ہے اس حکومت میں کی مضبوطی کے لیے صدر زرداری کو جو ہے وہ صدارتی عہدے پر بٹھا کر, اور یہ گارنٹی دی گئی ہے کہ اب صدر زرداری جو ہے وہ صدر پاکستان ہے اور وزیر اعظم پاکستان کے لیے شہباز شریف جو ہے وہ ابھی کچھ یعنی کہ انہیں تو ظاہر بات ہے ایک ٹینیور پورے کے لیے بتایا جاتا ہے لیکن وہ ٹیبل ٹرنس ہوتے جو ہے نا کوئی ٹائم نہیں لگتا. یہ پاکستان کی مقتدر حلقے ہیں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, جب چاہے جس کو جو ہے وہ گلے سے رسی ڈال کر باہر نکال دیتی ہے. یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے, اب تک یہی وجہ ہے کہ ہم نے 75 76 سالوں کی تاریخ میں کبھی بھی ایک ہمارے پرائم منسٹر میں جو ہے وہ آئینی اپنا ٹینیور جو ہے وہ پورا نہیں کیا ہے. اس حوالے سے یہ 2 خبریں, ایک تو عمران خان صاحب کے حوالے سے اور دوسرا جو ہے وہ پی ٹی ایم پرو میکس کا جو ورژن آیا ہے اس کے حوالے سے, یہ 2 خبریں تھی جو اب تک میں نے آپ سے پہنچائی. اور نیکسٹ ویلاگ میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ اور کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے. تب تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.